देखिए हमारे यहाँ कॉटन साड़ी स्टार्ट होता है मात्र 115 रुपए से। देखिए सर 115, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 115, ये आइटम देख सकते हैं। ये सब पार्टी वियर साड़ी कलेक्शन, बहुत प्यारा कलेक्शन है। 375 रुपये का ये पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम जो दिखा रहे हैं, ये आइटम आप देखिए, ये सब जो कलेक्शन देख रहे हैं 375 रुपए से 410 रुपए तक ये सब आइटम आ जाएगा। कलर, बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे, कलर का कोई वो नहीं है। ये देखिए कलर्स, ठीक है, कलर देख सकते हैं, बहुत प्यारा प्यारा कलेक्शन है, ठीक है। ये सब आइटम देखिए, बहुत कलेक्शन है। ये देखिए ब्लाउज पीस के साथ, ये ब्लाउज देख रहे हैं, ब्लाउज पीस के साथ में ये साड़ी आ जाएगा। देखिए कलेक्शन देखिए सर, कलेक्शन तो हाँ, लाजवाब कलेक्शन है, सुंदर कलेक्शन है। जिसे हम लोग बांग्ला में बोलते हैं ना, অনেক দারুন দারুন জিনিস আছে, দারুণ জিনিস আছে। হ্যাঁ দারুন জিনিস আছে। রেটটাও এরকমই আছে, কম দামেরও পাবেন আর বেশি দামেরও পাবেন, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নাই। আমার কাছে কটন শাড়ি স্টার্টিং হলো প্রাইস তোমার মাত্র 115 টাকা থেকে স্টার্ট আছে। যত উপরে আপনি যাবেন, ভালো ভালো প্রোডাক্ট দেখবেন, ওর একটু রেঞ্জ উপরে যাবে, ঠিক আছে। ফ্যান্সি শাড়ির কথা বলছি আমি, ফ্যান্সি শাড়ি আমার কাছে 190 টাকা থেকে স্টার্ট আছে। তুমি 2000 পর্যন্ত যেতে পারো। প্রচুর ডিজাইন আছে ওর মধ্যে, বহুত দারুণ দারুণ জিনিস। যেখান থেকে আপনারা ভিডিওতে দেখছেন, প্রকাশ এন্টারপ্রাইজে একবার ভিজিট করুন। আজকে এতই, নমস্কার।